فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ پچھلے 9 برسوں میں تلنگانہ نے مثالی ترقی کی ہے اور ملک کی دیگر ریاستوں میں اسے نمبر 1 پوزیشن حاصل ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی حلقہ اسمبلی مہیشورم کے جلپلی میں وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کے ہمراہ جلسے عام سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر مسلم خواتین میں شادی مبارک کے 313 چیکس، 180 سلائی مشین اور معذورین میں بیٹری سے چلنے والی 80 ٹرائی سائیکلز کی تقسیم عمل میں آئی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ تمام مستحق افراد کو اس اسکیمات سے استفادہ کی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں کی فلاح و بہبود KCR حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ گزشتہ 9 برسوں میں اقلیتوں کی بہبود پر 9163 کروڑ خرچ کیے گئے، جبکہ تشکیل تلنگانہ سے پہلے متحدہ آندھرا پردیش میں اقلیتی بہبود پر صرف 1200 کروڑ خرچ کیے گئے تھے۔ جاریہ سال بجٹ میں اقلیتی بہبود کے لیے 2200 کروڑ مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شادی مبارک اسکیم کے تحت تاحال 2.65 لاکھ غریب مسلم لڑکیوں کی شادی کے لیے 2225 کروڑ کی امداد جاری کی گئی ہے۔ مہیشورم حلقے میں شادی مبارک کے تحت 61 کروڑ تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ روپے امدادی تقسیم کے دوسرے مرحلے کے تحت عنقریب مزید 10,000 اقلیتی افراد میں چیکس جاری کیے جائیں گے۔ لوک سبھا میں BRS کے پارلیمانی قائد ناما ناگیشور راؤ نے خواتین تحفظات بل کی تائید کا اعلان کرتے ہوئے 2024 لوک سبھا انتخابات میں عمل آوری کا مطالبہ کیا۔ خواتین تحفظات بل پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے ناما ناگیشور راؤ نے کہا کہ ان کی پارٹی اور پارٹی سربراہ KCR کی جانب سے خواتین تحفظات بل کی تائید کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1996 میں جب دیوے گوڑا وزیر اعظم تھے، خواتین تحفظات بل کو منظوری دی گئی تھی۔ 12ویں لوک سبھا میں جب اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم تھے، تحفظات بل منظور نہیں ہو پایا۔ 13ویں لوک سبھا میں بل پیش کیا گیا لیکن منظوری نہیں ہو پائی۔ 15ویں لوک سبھا میں راجیہ سبھا میں خواتین تحفظات بل کو منظوری حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ 5ویں مرتبہ یہ بل موجودہ لوک سبھا میں پیش ہوا ہے اور BRS اس کی تائید کرتی ہیں۔ 2014 میں تلنگانہ کی تشکیل کے بعد KCR نے تشکیل حکومت کے 12 دن بعد 14 جون 2014 کو اسمبلی میں خواتین تحفظات بل کے حقوق میں قرارداد منظور کرتے ہوئے مرکز کو روانہ کیا تھا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے الزام لگایا ہے کہ مودی حکومت آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے۔ چودھری نے الزام لگایا ہے کہ پارلیمنٹ کے ارکان کو دیے گئے آئین کی کاپیوں میں چھپی تمہید سے سیکولر اور سوشلسٹ کے الفاظ کو ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ حکومت آئین کو بدلنا چاہتی ہے۔ تاہم وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے اس معاملے پر کہا کہ جب آئین وجود میں آیا تو سوشلسٹ اور سیکولر کے الفاظ نہیں تھے۔ یہ الفاظ آئین میں 42ویں ترمیم میں شامل کیے گئے۔ اس کاپی میں آئین کی تمہید کا اصل ویژن اور وہ الفاظ تھے جو بعد میں آئینی ترامیم کے بعد شامل کیے گئے تھے۔ صدر حیدرآباد ضلع کانگریس کمیٹی سمیر ولی اللہ نے حیدرآباد کے لیے ضلع کانگریس ایکشن کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ عوامی مسائل پر جدوجہد اور پارٹی کی تنظیم سازی کی جا سکے۔ ایکشن کمیٹی کے صدر نشین کے طور پر شیخ محمد سلیم الدین کو مقرر کیا گیا، جبکہ B نریش کنوینر ہوں گے۔ ارکان میں محمد مجیب اللہ شریف، شہباز خان، K وینکٹیش، مرزا اصغر علی بیگ، عقیل الدین، P راجندر، سید مصطفیٰ قادری، M کرشنا کمار، سید دلاور حسین، K وینے کمار، محمد یوسف، دانش، راجیش کمار، محمد نعمت خان، A مدن بابو اور P سنگا سمہا ریڈی شامل ہیں۔ خواتین ریزرویشن بل کی مرکزی کابینہ میں منظوری کے بعد رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کو بڑے پیمانے پر مختلف سیاسی سماجی قائدین کے علاوہ ارکان اسمبلی ریاستی وزراء کے کویتا سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر ستیاوتی راتھوڑ، میئر حیدرآباد RTC چیئرمین باجی ریڈی گوردھن ریڈی، رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ فاطمہ نے کے کویتا سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ کے کویتا نے خواتین بل کے لیے جنتر منتر پر دھرنا دیتے ہوئے BJP حکومت کو خواتین بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے مجبور کیا اور اس کا ثمر کے کویتا کو چاہتا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے 6 تا 10 اکتوبر کو شیڈول جاری ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے علیحدہ انتخابات منعقد ہونے کے اشارے مل رہے ہیں، جس کے تناظر میں موجودہ اسمبلی کی میعاد مکمل ہونے سے قبل انتخابی عمل مکمل ہونا ضروری ہے۔ واضح ہے کہ 7 دسمبر 2018 کو انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ 16 جنوری کو اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا تھا، لہٰذا 17 جنوری 2024 سے قبل نئی اسمبلی کا وجود عمل میں آنا لازمی ہے۔ اس لحاظ سے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں
इंतखाबी शेड्यूल जारी होना है। इसके बाद पर्चे नामजदगियां, उनकी तनखी, पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी, रायदही और वोटों की गिनती के लिए कम से कम 2 माह का वक्त जरूरी है। दिसंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबात मुनक्कद होने की तवक्को की जा रही है। रियासती वजीर KTR ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए 10 अक्टूबर से कबल शेड्यूल की इजराई जरूरी है। ताखीर होने पर इंतखाबात के इनेकाद में दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने आंगनवाड़ी वर्कर्स पर पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि कामारेड्डी कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाज करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स पर मर्द पुलिस मुलाजिमीन ने लाठीचार्ज करते हुए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की है। मोहम्मद अली शब्बीर ने आंगनवाड़ी वर्कर्स के एहतजाज में शिरकत करते हुए मुतालिबात की तायद की। उन्होंने इंसानी हुकूक कमीशन और स्टेट विमेंस कमीशन से रब्त कायम करते हुए खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि समाजी तंजीमों के नुमाइंदे और आंगनवाड़ी वर्कर्स आखिरी तरीन तनख्वाहों, जॉब सिक्योरिटी और हादिसाती इंश्योरेंस का मुतालिबा करते हुए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश की। कई जख्मी खवातीन को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रियासत के तमाम अजला में आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज जारी है, लेकिन KCR हुकूमत को मसाइल के हल से कोई दिलचस्पी नहीं है। पालमू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए मुत्तहिदा जिले महबूब नगर के लाखों एकड़ अराजी को सैराब करने के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के झूठे दावे को 16 सितंबर के दिन इफ्तिताह के मौके पर तेलंगाना के अवाम ने अपनी आंखों से देख लिया, जहां 6 रिजर्वायर पर मुहित पालमू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के इख्तिताम पॉइंट लक्ष्मी देवी पल्ली तक पानी को लिफ्ट करने के लिए 35 मोटर्स को 35 दिन मुसलसल चलाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां पर मुज़हका खेज तौर पर लाखों आवाम के सामने प्रोजेक्ट के पहले मरहले अंजनागिरी रिजर्वायर पर सिर्फ एक पंप का इफ्तिताह करना पालमू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट की नाकामी का खोखला सबूत है, जो अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए जल्दबाजी में किया गया है ताकि इंतखाबात में इसका सियासी फायदा हासिल किया जा सके। इन ख्यालात का इजहार नागव राव नामोजी एडवोकेट रियासती BJP कायद ने नारायणपेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उनके हमरा रत्ना पांडू रेड्डी, सत्ती यादव, T श्रीनिवास व दीगर BJP कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने मजीद कहा कि नारायणपेट के अवाम को पानी की फराहमी सिर्फ और सिर्फ जियो नंबर 69 नारायणपेट कोरंगड़ लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि जियो 69 जिसके तहत जोराला प्रोजेक्ट जो नारायणपेट से सिर्फ 70 किलोमीटर पर वाक़ है, कम लागत में नारायणपेट जिले की 1 लाख एकड़ जमीन को सैराब किया जा सकता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर वो साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने DSC 2023 के उर्दू मीडियम असातिज़ा की जायदादों को SC, ST और तबकात के लिए महफूज कर देने रियासती हुकूमत के इक़दाम की सख्त मजम्मत की। उन्होंने इस सिलसिले में महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से नुमाइंदगी करते हुए उर्दू मीडियम असातिज़ा की जायदादों को गैर महफूज रिजर्व करने के लिए दबाव डालने का ऐलान किया। कामारेड्डी जिले से ताल्लुक रखने वाले DSC उम्मीदवारों ने मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात करते हुए मुजवजा DSC में उर्दू मीडियम असातिज़ा की कई जायदादों को दीगर तबकात के लिए रिजर्व कर दिए जाने की शिकायत की और साबिक वजीर से इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी करने की दरख्वास्त की है। उन उम्मीदवारों ने बताया है कि कामारेड्डी जिले में 13 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 7 जायदादों को SC और 2 जायदादों को BCD के लिए रिजर्व कर दिया गया है, जबकि ये दोनों तबकात के उम्मीदवार उर्दू मीडियम में नहीं है। इसी दौरान कामारेड्डी D.Ed और B.Ed तालिबात ने बताया कि DSC से मुतालिक मसले को हल करने के लिए साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की गई। शब्बीर अली ने हमें यकीन दिलाया कि वो आज ही इस मसले से मुतालिक तेलंगाना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे और इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం.
తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।